ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ ସମୟ କିଛି ବାହାର କରି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଟିକେ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆସିକି ଆମେ ଭାଗଲପୁରର FM ମଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ପୁଅର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା। ଚେକିଂ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ତା ଝିଅ। ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ପଳେଇଥିଲୁ ଲିଫ୍ଟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ଟି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। For India is chasing streams. कुछ खास लोग अपनी जिंदगी की कहानी खो देते हैं। तापर ये आम बसी जाइलु आम फैमिली आउ मो पुओ टिके कैमरा देखी हाई करदुला। ये सारी बातें सही है, लेकिन आज भी लोग कोशिश करो। वीडियो एडिटिंग वाला चाहिए बेटा। हमें सांगो दिनों पोज नहीं फोटो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और गिरता है मोंगिया के कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तापर ये आमर फिल्मटी सरी जाइतिला। आमे माने बाहर थिलु आउ बहुत बढ़िया लगिला फिल्मटा। आपण मानू देखिली आउ वीडियो देखंतु भल लागिले लाइक शेयर करन। जय जगन्नाथ।